Ano na mga guys ha, Antimobo, nakapula sin headgear. Kaginin medyo puti ang short kag sando. Yan ang blue corner, taga, alam nyo na, taga Placer si Arangues, maayong mapatinin na boxer si Arangues, taga Placer. Yan ang parang orange and layak short. Ito na. First round, brother. Bakbaka lang. Arangues versus Garcia. Maayo pati yan na boxer. Kita na yun. Grabe umilag. Sino po nakatama? Sino po? Wala po nakalingat-gat ako. Maayo mapati na parehas maayo. Paliho makita sa mga viewers na ayaw mo magpakapingi sa ring. Distansya man kita gamay. Lagaran lagapanak, minsan na rayo laki na babate ko lagi hapon ang lapanak. And the first round between Garcia and Arangues. Ayan o, round 2 na. Oh, round 2. Nagpupuko. Naga-discard si Garcia, oh. Nagasungkit. Naga-counter lang ito si Arangues. Nabilangan mga guys, may nabilangan no. May nabilangan. Nabilangan si Arangues. May no round 2 na tapos na round 2. Mga guys, nabilangan na si Arangues usad sa round 2.
mas tuna pa lang ang round 3 pero siyempre dili pa maramang konsen no. Kaya parehas may gloves, parehas may kumo. Si Arangues dede inamin ng blue corner and blue and headgear. The last and final round between Garcia and Arangues. Nano ba ito? Nag-time out gali sinda kanina. Nagre-wrestling na sinda, nagre-wrestling na. Nagre-wrestling. Sino ito natamaan? Hindi ko nakita. Ano ito? May time out. Amo hindi si Arangues inin ano nga naka hip blue corner inin gintang kasar sa headgear di ko aram kung ano nangyari. Ay nagano siguro natangkas inin niya ano unlock. Happy viewing sa mga viewers. Pasensya na kay dili ako makaisa-disat sa iyo kay busy gid ako sa pag-video. Kagura rayo pati. Kaya magalaw kunting galaw lang galaw gayon. Ten seconds na lang. Seconds na lang. Piki na, tapos. Wala na, tapos na. Okay, it was the third and final round between Garcia and Arangues. Okay, Casadillo versus Ornopia. Get ready. Adin na ano, ini may darasan score. Babasahon na kung sino ang gana. Pero malamang siyempre ang problema lang nabilangan si si Arangues. After 3 rounds of boxing, winner on points, red corner. Oy, congrats. From the red corner, Congrats ka dyan, Anthony. John Anthony Garcia from Team Mobo. Lipay-lipay mo na naman. Hay daw naman sila.